check mo. Good to go naman na daw to, sir eh. Pick up lang eh. Ha? Good to go naman na daw. Walang tukan yan. Walang issue yan. So, muna ating tipos. Kawan tapat ng SM. Yan. Ating meet-up point. So, Nakituloy lang kasi sa akin eh. Kada mga tulog po kayo. oh. Magkano? 2K daw ba? Thank you, sir. Eddie. Eddie. Dison, mag-Dison. Eddie. Ayun pumapasok.